Magandang araw mga ka-solar. Ngayon po nandito po tayo ngayon sa Supermax para ipakita yung mga on stocks po namin ng mga product sa Santry. Ayan guys, meron tayong dito, RSD na 2-string with push button po yan. Yan guys, tapos meron naman tayong 6-string po na RSD with push button din po yan. Yan, membot mo. Yan. Yan. Tapos, ito guys, meron naman tayong 4-string na RSD din with push button. Yan, pogi Yan guys. Tapos, ito po, 8-string po. Wala po siyang push button. Yan. No. Ito naman guys, meron naman tayo dito mga DCMCCB na with bus bar po. Meron tayong 200, 250, 300 at 400 amps. Yan, buksan mo Beck. Buksan mo. Yan. Gitna mo, hindi makita. Yan, very good. Yan. Sarado mo na. Very good. Yan guys, kembot. Pogi no. Pogi niya no. Ito guys, ito naman yung natin, 63 amps na ATS. Purple po yan. Yan. Ikot mo. Yan. Kembot. Napaka-pogi talaga. Ang nakakainis. Yan. Ano naman tayo dito 100 amps na 2-pole guys. Yan. Pakita mo. Oh. Diba ganun? Yan. Guys. Pero naman tayong 200 amps na 3-pole guys. Yan. Makita mo. Ang bigat niyan guys Di mahawakan na maayos. Yan. Yan. Yan guys, pero naman tayo dito DCMCCB na wala siyang bus bar. Meron tayong 200, 350 at 300 amps guys. Ito guys naman yung mga natin, yung mga AC na 4-pole natin. Meron tayong 50 amps, 63 amps, 100 amps. Yan po. Ito naman guys yung natin, mga 3-pole natin na AC, 40 amps, 80 amps at 125 amps guys. Tapos guys, ito naman yung mga available sa atin na AC MCB na breaker na 2-pole, 10 amps, 16 amps, 32 amps, and 63 amps guys meron tayo. Tapos 80 amps tsaka 100 amps po available po sa amin. Ano naman guys yung natin, DC speed natin na 2-pole tsaka 3-pole po. Yan. Tapos ito naman yung T1 T2 natin na DC speed, tapos AC speed na 4-pole na T1 T2. Yan guys, available sa atin yan. Tapos, ito naman yung mga 4-pole natin na DCMCB. Yan guys. 16, 20, tsaka 32 amps guys available po. Pati 63 amps guys available din sa atin. Yan guys, yun naman yung mga available sa atin na DCMCB 2-pole. Yan, 16 amps, 20 amps, 32 amps, 40 amps, 63 amps guys. Tapos, 100 amps at 125 amps guys. Available sa atin yan. So ayan po guys, maraming salamat sa panonood ninyo. For today's video po, sa Santry po muna tayo.